नववर्षर हार्दिक शुभकामना वंदे मातरम समस्त को प्रणाम। आज यही सावित्री संध्यार आलोचनार विषय वस्तु जीवन यात्राटा नुहे सड़क। जीवनर यात्रा नुहे सड़क गतानुगतिक धारा आम पढ़ुचंती बुक 1 कैंटो 3 तार आज 27तम एपिसोड नंबर 27 से आम आलोचना करुँच यात्रा केमिति जाउछि। अधिकांश समय गत क्लास रे आम आरंभ करूँ ये यात्रा हूँ एक अस्पष्ट यात्रा जो यात्रा मध्य देकर आम जाऊँ स्पष्ट नुहे अनिश्चिततार परिपूर्ण जो आम जाऊँ से भविष्यत संपर्क में किसी ज्ञान नहीं। जी आमको गाइड कर नौ जहाँ मध्य देकर आम जाऊँ सी हूँ केमिति ना झाप्सा आलोक ताकू नहीं आम किसी अनुमान को लेकर आम आगू को जाऊँ तार परवर्ती अवस्था आसिक पहुँचुचे। ये यात्रा जोटा आरंभ होती कौटू ना अस्पष्ट भूमि यही कथा शुणी सारा जो मैंने बसी एठी आगरे जो मैंने शुणी परवर्ती अवस्था जो मैंने यूट्यूब शुणुंट से भितर प्रश्न आसी पड़ो ताले एमती यात्रा आम करूँ कहीं ये तो रास्ता आम कि देखा जाऊँगी जो रास्तार आम परिचालित होचु परिधावित होचु ये रास्ता आम कि जना पड़ू तार माने नुहे जे रास्ताटा आम सड़क किंतु अंततः किसी जापरुचु किंतु ये जो यात्रा चलीचु आम कुआड़े जापार रास्ता देखा जाऊँगी ना निर्दिष्ट आलोक अच्छी ना किसी संभावना प्रतीयमान होची किसी स्पष्टता भी नहीं से जो भविष्यतर ज्ञान ता संबंध आमर किसी धारणा भी नहीं। तेणु एमती जाऊँ चलीचु एमती यात्रा चलवार उद्देश्य कौन कहीं आम चलीचु अंततः किसी लोकों भितर प्रश्न आसूँ आम कहीं चलीचु आउ किसी जन प्रश्न को जीवा आदौ उचित नुहे किंतु हुए तो आपण मान भली केते जन लोक थे जो मैंने साधक थे लोक कहवा ठीक नुहे शब्द ठीक नुहे आपण मान भली कई जन साधक साधिका थे से मैंने भावुथे कम ह्वाट एवर में जीवाकू ही पड़ो कारण आम बाहरीचु अनेक जुगर बाहरीचु अनेक जन्मर बाहरीचु अनेक जुगर बाहरीचु तापर मध्य आमको जीवाकू पड़ो ये यात्रार शेष किसी कौटी ना। तेणु एमती प्रश्न को आम पाथेय करी यही भली प्रश्न गुड़ा को सामना करी जीवनर तथ्य को गड़ेवा प्रचेषा करवा। तेणु केमिति कौन ये जो यात्रा होची तार टिके आउ थे मुझे को टिके मन पकई दौची अंतत ये चैप्टर 27तम एपिसोड भितर उठती। तेणु तारि भितर को आम जो जाऊँगी सी हूँ एमतीका यात्रा ये करुँचे टिके जो नियर फ्यूचर जो 3-4टा कैंटो को 3-4टा क्लास अटेंड कले ता भितर को टिके मन पकईवा चेष्टा करूँ केमिति होची ना मनुष्यर जीवनटा हूँ केमितिका जीवन लॉन्ग डेम प्रिपेरेसन एत सहज नुहे गोटे जन्म आम भांगी पड़ू थकी पड़ू आम जाणु कौन करूँ इवेन आपणकर आउरी जदि थी गोटे राति जदि आप बसीचंती कन्याकुमारी बसी जदि सूर्य उदय जदि न देखी पारुचंती वर्षा जदि घोड़े रखि बादल खंड जदि घोड़े बसी घोड़े रखि तारि भितर जदि सूर्य दिग्बलय उपर को उठी जाइथिबा आपण मुंड पिटी दउचंती धैर्य नाही कारण ता पर दिन को मो पाखे समय नाही कि मो पाखे धैर्य नाही प्रकृत सूर्य समुद्र भितर बाहर के जाऊना जन्म नौना किंतु एक यही भली एक कल्पना को लेकर आम से चक्रवाल को देखी चाह रहीचु। तेणु बर्तमान कहते ये जो जीवन आम जो जाऊँ मनुष्यर जीवन नॉर्मल जीवन केमितिका सी जाऊँ कुआड़ को जाऊँ केमिति जाऊँ केउठे पहुँचवा जाऊँ जो कहले कौन लॉन्ग डीम प्रिपेरेसन आपड़ तो प्रथम भी कहते आम बुझा चेष्टा करुचु जदि किंतु चेतनार आउ टिके विस्तारित करने को जदि आम चेष्टा करवा इच्छा करवा जदि आम प्रकृत जीवनर वास्तवता को सत्यता को जदि अनुभव करिपरिबा भलिया आम भितर सामर्थ्य थिबो जदि आम भविष्य को देखिपर इच्छा करुथिबा देखि सारिला परे जदि जीवन को बुझी परिबार जदि आम साहस बा सामर्थ्य रखुथिबा ताहले आपनक भितर एई जिनिस आसिक पहुँचबो ये जीवनटा जहाँ देखुछु ताहा ही प्रकृत रे एई भली बतीयमान होउछि किंतु तार परवर्ती अवस्था नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ तार परवर्ती अवस्था बहुत किसी सुंदर जिनस अच्छी किंतु वर्तमान आम जो जाऊँ लॉन्ग डीम प्रिपेरेसन
ये जो एटा मात्र प्रस्तुति प्रस्तुति कथा कहला बेलू हुए तो आम भांगी पड़ा एत जन्म धरी गलुँ एत जुग धरी गलुँ एत जन्म नहीं बाड़ी पिटी होकर आसुचु ये जन्म अंततः से भूली जातु आम अतीत कौन करूँ केमी करूँ से कथा छाड़ी दिंतु अंततः यही जो जन्म आम आसिक बसीचु ता भीतर हुए तो आपण मैंने कही थे 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्षर साधना जीव साधनामय जीवन को आपण प्रत्यक्ष कर सारी कभी लंग डीम प्रिपेरेसन एमतीका केमी कथा हो दीर्घ एवं निष्प्रभ डीम देखा जाऊनी जोटा कि सुंदर भाव देखा गोटे डीम देखा डल देखा कौन कहते ये तो हूँ प्रथम डीम प्रिपेरेसन आम क्या भीतर देकी जाऊँ सर्कल ऑफ टॉयल एंड होप एंड वार एंड पीस प्रकृत प्रकृत में भीतर को किसी किसी प्रवेश करुवे प्रवेश करने व्यतीत अन्य रास्ता ही आम पाखे ना देखने ही आम तार अंततः प्रोब्लेम टाक जब आनालाइज करें सल्यूशन खोजा आरंभ करवा जमी आप अन्य भाषा कहले आपड़ जाकर पहुँचती आपंकर सपोज आपंकर कहार देह जनकर खराब अच्छी सी जाती कौटी कि डाक्तर पाक तेणु डाक्तर को आपको सबकि कहवाक पड़ो डाक्तर डायग्नोसिस कर आपंकर हल निकालने किसी कौन कर पैसा किसी मेडिसिन लिखा आरंभ कर सेठी जमी संभावनार बीज को लेकर आम जीवन चित्र आंकुचु ठीक एठी आम जीवन से ही प्रकृत में आम क्योंठी ठिया कौन करूँ बुद्धा अहंकार किसी अर्थ ही ना तेणु आमको चिंता करने को पड़ो आम प्रकृत में कौटिक जाऊँ आम प्रोब्लेमटा कौन जानी सारापर सल्यूशनटा हम मन करूँ से डाक्तर एग्जाम्पलटा आपको जमी दौली जदि जाकर पहुँचे डाक्तर को सत कथा कहबे ना 2-3टा जगार सत कथा कहवाक पड़े डाक्तर पाक जीवी किंतु रोग कौन अच्छे मुझे कहबी ना शिक्षकों पाक जाकर पहुँचे मो प्रोब्लेम कौटी मुझे किसी कहीपरि ना थाना वाला पाक जाकर पहुँचे किंतु मु कौन करी कहबी ना वकिल पाक जाकर पहुँचे सत्य को लुचाई रखी सी कौन भी मत कौन प्रकार साहाय्य कर तेणु अंततः मुझे निजे निजक आगे क्लारिफाई हवा दरकार जो प्रकृत में कौन हो जो जीवनटा हूँ सर्कल सर्कल बोलिक लिखुं कहीं ना जीवन रास्ता कहला ना जानी जानी तो कृपावंक नुहे सड़क जीवन यात्रा मध्य एत सड़क नुहे तेणु घूरी 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 बुली बुली जीव सर्कुलर पथरे कक्षरे आमको भूली बुलिक जावाक पड़ो से सर्कल कौन थी केतबेले संघर्ष थी केतबेले आशा थी केतबेले युद्ध थी केतबेले शांति थी एत सड़क नत जो बांक एत सड़क नत स्मूथ नथिबो किंतु आम अधिकांश समय आम तो सब जगह ठीक ठाक आसिक पहुँचलुनी बापा पाखे माँ पाखे चलुलु बापा मत ये करदेला गला बेलू बापा मो पैसा रखीदे चली जाऊँगी मत गोटा कोई सेटल करदे बिजनेस चाकरी सेटल करदे गले एगुड़ा हूँ सब कौन मटेरियल जिनस जहाँ हूँ अनिश्चित अवस्था किंतु आम निश्चित बोलिक भाविक जीवन में जाऊँ किंतु आपणकर आमर जीवन लक्ष्य किसी अलग थिला तापर कहते कौन ट्रैक्ड आउट बाय लाइफ ऑन मैटर्स ऑब्सक्योर ग्राउंड ठीक अच्छे आम यात्रा आरंभ करुचु यात्रा देखा जाऊनी सबूक एमती संघर्षर जीवन एमती शांति युद्ध आरी भीतर देखिए आम जीवु किंतु जोठू आरंभ करूँ सी केमितिका जिनस कहले केमितिका जिनस ना मन करूँ आप गोटे दिल्ली जाऊँगी बम्बे जाऊँगी बेंगलोर जाऊँगी हैदराबाद जाऊँगी कौटू जाऊँगी ना ट्रेन रे जाऊँगी अच्छा ट्रेन रे तो जाऊँगी ठीक कथा किसी असुविधा ना किंतु ट्रेनटा तो पुणी कौटू गोटा बाहर फ्लाइट रे उड़ी जाऊँ सी तो पुणी गोटा कौटू बाहर थो ना हाँ क्या बाहर ना बेस टारू बाहर गोटे आधार तेणु ट्रेन टाक जो आधार गोटे स्टेशन छाड़ा ट्रेन प्लाटफर्म या रास्ता यापर देखिए ट्रेन गड़ी गड़ी जाऊँगी किंतु आम एमती एक रास्ता भितर देखुचु कौन ना माने निरोला धान बिल गुड़ाक केमी ट्रेन चलो तेणु से जो जिनस हूँ कौन ट्रैक्ड आउट बाय लाइफ ऑन मैटर्स ऑब्सक्योर ग्राउंड जोठू आम आरंभ करूँ से रेलवे स्टेशन नुहे रेलवे स्टेशन तो बहुत पछरे तैयारी कारण यहाँ देखा जाऊँगी कौन गोटे जगह आउ गोटे जगह को जाऊँगी तैयारी चली किंतु ये जो जीवन यात्रा चली हूँ कौन ना मैटर्स ऑब्सक्योर ग्राउंड किसी माने ये ना किसी कौटी सफसुपा है ऑब्सक्योर देखा जाऊँगी तेणु अस्पष्ट ग्राउंड उपर जाऊँगी पुनर्बार करुच्छे अच्छा जी जाऊँगी से केमी जाऊँगी मन करूँ आप जाऊँगी ये लिखाई प्रभुंर यात्रा कथा लिखाई ये आप प्रश्न पचारे नाचुराली आपको प्रश्न पचारे बारंबार आपको सही कथा कहते कौन दरकार प्रभुंर यात्रा सहित मोर कौन संपर्क अच्छे कहीं सहित नाता जोड़ी संपर्क रखा मोर किसी दरकार ना सी तो भगवान तक जाऊँगी माँ आसिक पहुँची ठीक अच्छे से देवता जननी रास्ता जाऊँ मु कहीं जो माने छोटिया जिनस होकर कौन कले पत्र गोटाऊा लोक तोटामूल बुझा आरंभ करी तेणु यही कौन हम यही जो जिनस आसिक पहुँचुची ये जो जीवन यात्रा आसूची तारी भितर देकर मुझी और तारी भितर मुझे देखा पाइबी कौन ना प्रकृत में मो जीवन क्योंठिक जाऊँगी मुझे जाऊँगी तेणु से पचार ही मान हूँ जी यात्री ये ही देखा क्या ना हीटा आपन को देखा क्या ना प्राक्टिकली आप देखा चाहिए से हीटा आपन को देखा निजे होती प्रभु जहाँ को अश्वपति बोलिक कहते
कहले ठीक अच्छे सी तो जापर किसी जबार असुविधा ना कि मु तो जापरि ना कि से बुझा पड़ो सी कहीं से कौन पर आसिले सी तो निजे होती अति मानसर संपूर्ण अवतार सी होती निजे होती स्वयं भगवान ये यात्रा करने दरकार कौन थी से आसी से जानते ये पृथ्वीटा एमती अवहेलित स्खलित पृथ्वी मनीष हूँ कौन ना अवहेलित असहाय मनीष तेणु से जापरनि तार जो यात्रा पथ से केवे छुई पारनि जापरनि ये जो जोग कथा कहते जमी किसी लोक मे बी सिलेक्टेड फ्यू किसी लोक बछा होती से मैंने कौन करुँच कौन जगह जाए तपस्या करुँच साधारण जीवन में साधारण जीवन को आयुध कर भितर बंची मनीष के कल्पना करें ताने कौन हम पृथ्वीटा तो आहरी तलू तलू जो केते जन जो मैंने साधक अंततः साहसी थे साधक साधना करने को चाहते हैं तो संसार छाड़ी देके जाकर कौटी पहाड़ पर्वत जंगल में नदी कूल समुद्र कूल बस तपस्या करुँच तेणु आम मानकर फ्यूचर कौन तेणु यही कथा प्रभु जानीपारे कहले ये प्रश्नटा जमी आप पचारुच्च से प्रश्न सेमती जुग जुगरू ये प्रश्न पचरा हो तेणु ये प्रश्न में मुझे कौटी पहुँची से कौन करुँच सी निजे ओह्लई आसिले कहले बाबा मुझे कर देखईदेवी कारण श्री अरविंद आपण मानक अवतार मानक विभिन्न प्रकार काम को बुझी किंतु श्री अरविंद अवतार गोटे लाइन लिखिले सब अवतार काम हूँ कौन प्रथम साधना करवा तापर साधन जो लब्ध ज्ञान साधारण भाव में समस्त आप तो समस्त साधना कर समस्ते कौन अवतार कहले ना ताहले कौन हम ना जो अवतार मैंने आसी साधना कर साधना लब्ध ज्ञान अन्य माने किए कौटी बाटर रही कौटी जाकि रही कौटू बाटर छाड़ी पड़े फरगेट अबाउट इट किंतु जो अवतार मैंने आसिक पहुँचुंट से धर्म हूँ कौन साधना करेंगे आ सिद्धि पाइबे कारण सिद्धि लाभ करने प्रযোज्य तेणु से सिद्धि लाभ कर जो लब्ध सिद्धि को से जो सिद्धिर फल को जगतर कल्याण उपयोग करेंगे सेठी जमी अवतार ग्रहण कला इनडायरेक्टली आपन को कहले कारण श्री अरविंद बहुत माने ये सो पोलाइट आपन जो भगवान बोलिक कहते मुझे जानी श्री अरविंद को आप केमी देखुं ता मोर कहवा उद्देश्य भी नुहे जदि श्री अरविंद को भगवान बोलिक भावते कि गोटे तो भावी थे आप आसी सी एत सरल एत अमायिक से कौटी किसी कहना तेणु कहते अवतार मैंने कौन करेंगे ना साधना करेंगे साधना करले सिद्धि पाइब तो किसी ग्यारंटी अच्छी अनेक लोग छाड़ी पलि जाती श्री अरविंद किंतु कही जाऊँ से लब्ध सिद्धिर साधनार सिद्धि को लाभ करेंगे ताकू जगत कल्याण वितरित करेंगे यही हूँ अवतार उद्देश्य ताने इनडायरेक्टली से कहले अलरेडी पछाड़ू जदि आसबे साधना करते सिद्धि लाभ करते फल को आपण आगे देकर पलैले और कहीदे गले जमी आप कंप्यूटर साइड जब आप फ्लो चार्ट तैयारी करेंगे से जमी आप देखुं कौन ना कौ केमी स्टेप बाय स्टेप जी कौटी कमा फुल स्टॉप थी और शेष में मुझे कौटी पहुँची एटी जमी आप देखिक जाऊँच ठीक से भाया जिन देखा आरंभ करेंगे जे आपन को देखई दे गले यहीपरी रास्तार एमती जीवु ये कमा देवु ये फुल स्टॉप देवु ये हाइफेन देवु तापर या करूँ एमती कर सारापर कौन कर वेब लेंथ जमी पाँच गोटे पार्टिकुलर वेब लेंथ पाँच ये जमी कहते प्रभु सेमती लिखिदे गले कहले कौन इन हिज ए क्लाइम टू ए पिक नो फीट हाव एवर ट्रड से जानते कहीं से लिखिदे गले जदि आपको जदि से बाट किए जाई था रास्ता जदि तैयारी होता ताहले कहीं कही था तुमको जीवाई कष्ट हो नो फीट हाव एवर ट्रड एपर्यंत कहार पद से पात है पद स्पर्श करना तापर कहते सिक्स थ्रू ए पेनुम्ब्रा शट विथ फ्लेम छाया जहाँ कहते पेनुब्रा बोलिक कहते छाया को जमी घेरी रही कौन होती छाया को घेरी रही आंशिक छाया पेनुम्ब्रा शट विथ फ्लेम तेणु तार भितर देखा जाऊँगी अंधार किंतु तार पर आलुओ अच्छी किंतु से अंधार को देखिए आम डरी जाऊ भय कर जाऊ तार परवर्ती होती सर्च कौन करुँच ना खोजा जी ना संपूर्ण गोटाए अच्छी माने तो मतलब खोजा पड़ो ना आप पहुँचुं कौन ना ये भुवनेश्वर में मन करूँ सेक्रेटेरिएटा तो खोजिक पाइबे 9 ताला पाइबे राम मंदिर पाइबे ताने भुवनेश्वर कौन बस पशिगला जमी पलाशुनी नई पार्क होगा आप भाविले कौन ना ये आसीगला भुवनेश्वर आसीगला तेणु भुवनेश्वर में बहुत किसी जिनस अच्छे आपको जमी खोजा पड़ो तेणु ये अच्छे संभावना अच्छी से देखई गले ठीक से भाया भुवनेश्वर में खोजिले आपको सेक्रेटेरिएट मिल राम मंदिर मिल सब जाक मिल आपड़ कहे भुवनेश्वर में गाड़ी जाऊँगी बोलिक गोटे बाटर कौटी ओह्लैक पलैबा कटक ओह्लैि पड़े मुलिंगराज मंदिर खोजा आरंभ करी भुवनेश्वर में ओह्लैि पड़े कौटी पलाशुनी ओह्लैि पड़े ओह्लैक कहले जो होटेलटा देखा देखा सहीटा हूँ राम मंदिर तेणु एमती हुए ना तेणु आमको खोजा पड़ो तार भर कहते सर्च फॉर समथिंग और समवन नेवर फाउंड
କିଛି ପାଇଁ ବା କାହାରି ପାଇଁ ଖୋଜା ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଏକ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଏମିତି ଏକ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏମିତି ଏକ ସତ୍ୟର ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସତ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଦେଇ ଗଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ବିଷୟରେ କାହାର ଧାରଣା ବି ନଥିଲା, ଏହା ହେଇପାରିବ ବୋଲି କେହି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଏକ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଭୁ ଆଣିକରି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଠିଆ କରି ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇକରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ? କଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଇଡିଆଲ୍ ନେଭର୍ ମେଡ୍ ହିଅର୍ ମେଡ୍ ରିଅଲ୍ ହିଅର୍। ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କିଛି ଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭିଜନ୍ ଭିତରକୁ ହୁଏତ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ବାସ୍ତବତା ହେଇନଥିଲା, କେବେ ବାସ୍ତବରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। କହିଲେ କେମିତି? ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବୁଝିଯିବା। ନା ଏମିତି ବୁଝିଯିବେ କ'ଣ? ନା ମଣିଷ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, କେମିତି ହେବ? ନା ଘରୁ ଉଠେଇକରି ପାଦ ପକାଇଦେବ, ନେକ୍ସଟ ପାଦ ପକାଇଦେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଯାଇକରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏବେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେବ। କହିଲେ ସେମିତି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ମୁଁ ହାତ ମାରିଦେଲା ବେଳକୁ ମୋର ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେଉଛି। ମୋର ମନେ କରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ବସିକରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। କହିଲେ ନାଇଁ, ଏମିତି ଏକ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ଯେମିତି ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେଉଛୁ, ଦେଖିକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ସେଠି ସେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ନା ପାଦ ଉଠେଇକରି ପକାଇବୁ, ତୋର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ହେଇଥିବ କେଉଁଠି? ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯାହା ହେଉଛି କଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶଟା ନେଭର୍ ମେଡ୍ ରିଅଲ୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେବ, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆଇକ୍ୟୁ ଇଏ ସିଏ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ଫାୟାର ୱିଥ୍ ସ୍ପାଇରାଲ୍ ଅଫ୍ ଆସେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍। ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଉତ୍ଥାନ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ପତନ ହେଉଛି, ନେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ? ନା ଯେଉଁଥିରେ ପିକ୍ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଯିବ। କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ? ଆହୁରି ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବୁଝିବୁ। ଆରେ ଯାତ୍ରା ତ ଯାଉଛି, ଟ୍ରେନରେ ତ ବସିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ବାଟରେ କ'ଣ କରୁଛି, ମାନେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଷ୍ଟପେଜ ସବୁ ଆସୁଛି, ଟ୍ରେନ ରହୁଛି, ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଓହ୍ଲାଉନାହାନ୍ତି। ଯାହାର ସେଇଟା ହେଉଛି ଡେଷ୍ଟିନି, ସେମାନେ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡେଷ୍ଟିନି ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚାଲିଛନ୍ତି, କାରଣ ଶେଷ ଯେଉଁଠି ଆସିବ ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇବେ। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଓହ୍ଲେଇବେ, ବାଟରେ କେଉଁଠି ଓହ୍ଲେଇବେ ନାହିଁ। କାଲକାଟା ଯାଉଛନ୍ତି, କାଲକାଟାରେ ଯାଇ ଓହ୍ଲେଇବେ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଓହ୍ଲେଇବେ ନା, ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଓହ୍ଲେଇବେ ନା, କିମ୍ବା ଭଦ୍ରକରେ ଓହ୍ଲେଇବେ ନା, ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଠି ଅଟକି ଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଇକରି କ'ଣ କରୁଛି ନା ମଣିଷର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ହେଇନି, ସେ ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଛି। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଟିକେ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଜିନିଷ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି କିଛି ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ, କିଛି କିଛି ଶୁଣୁଛୁ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯିବା, ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆରି ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅବସ୍କ୍ୟୁରିଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଡିମନେସ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧାରଣା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାନେ ଆଇଡ଼ିଆଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଥ୍ କଥା, ରାସ୍ତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତିକା ରାସ୍ତା? ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିବ ସେଇଟା କ'ଣ ମୋର ଜାଣିକରି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଏମିତି ବି ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆସିବ, ମୋର କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର? ମୁଁ ତ ଆରାମରେ ଅଛି, ବୁଲିଛି, ଚାଲିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଚାଲିବ ନାହିଁ, ସେମିତିରେ ଏମିତି ଚାଲିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ କେବେ ଗୋଟେ ତାର ଦଳ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଗଲା ପରେ ହୁଏତ ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ମଣିଷ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆଜିର ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ମାନେ ଏବର ପୃଥିବୀରେ 900,000 କୋଟି ଲୋକ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିବେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଲା ସେଇଭଳିଆ ଅନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁନି, ଆକାଶ ତାଙ୍କର ଆଖିର ସୀମାର ପରିଧି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁନି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ କିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ମଣିଷ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେ ମଣିଷ ଆସିକରି ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲେଣି, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ରହିବାର ସେ ନନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ହେଡ଼ାକ୍। ମୋର ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦରକାର ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଯେମିତି ଥିଲି ସେମିତି ଅଛି, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କହନ୍ତି ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲୁ, ଧାନ କିଆରିରେ ଧାନ ନ ଫଳି, କେଣ୍ଡରା କେଣ୍ଡରା ଚାଉଳ ଫଳୁ, ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲୁ। ଗତାନୁଗତିକତା ଭିତରେ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ସେମାନେ ଖୁସି ନୁହେଁ, ବାଧ୍ୟବାଧକତା, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିର ପରିସୀମାକୁ ସେମାନେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସଂକଳ୍ପ ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ। କେହି ଯଦି ସହାୟତା କରୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହଁ କହିବାକୁ ଅନିଶ୍ଚୁକ। ଯଦି ଅନ୍ତତଃ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ବିପ୍ଳବ କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ନିୟତି ଭିତରେ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆମେ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭିତରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଭିତରେ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ଆକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆମେ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବକ୍ରାକାର ପରିକ୍ରମା, ସର୍କଲ ବୋଲିକରି କହିଲେ, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ପରିକ୍ରମା ମାନେ ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲିକି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ? ନା ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ କହେ, ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର କହେ ମେରୁ ଚାରିପଟରେ ବଳଦ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣି ନେଇଛନ୍ତି, ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ବେଙ୍ଗଳା ପଡ଼ିବା,
मेरु चारिपटे बुलिबा आमे मध्य सैया करूछु किंतु आमर धर्म नुहे जे आमे जानिनु कले गण सेफाळीर शेष अवस्था नुहे केउ काଳରେ मरिबाकू फुटी नाही जर उच्चतरु डाଳରେ सेमाने कोन करूचंती सेउ काहे के बुलुचंती काहे की जानि नांती ताहा हमर जानिबा हमर किछि आवश्यकता नाही जेउठी हमर आवश्यकता अछि आमे केमिति तार पर स्टेज को जिबा सेही जिंस पाई सेमाने सेमिति बुलुचंती तांकर गोटे केतळे राती हे जिवो जानि नांती किंतु आपण देखुचंती संध्या पूर्वरु मते तीन पाद आगु को जिबार अछि तेणु सेही होची आपणकर चेतनार अग्रगति जे चेतनार विवर्तित विवर्तन को नहीं आशा करी आपण आगु चाहूँगी और विवर्तित चेतनार तार परवर्ती अवस्था को देखुंट व्हाट नेक्स्ट चिंता करुँच तेणु ये जो परिक्रमा मध्य नाना प्रकार बाधा विपत्ति आसूची सामना करुँच कहली प्रथम कहली एत सड़क नुहे रास्ता तैयारी होती ट्रेन लाइन तैयारी होती एक्सीडेंट कहीं हो सब तो ठीक अच्छी जगुंट हजार हजार लोक अच्छा सिग्नाल अच्छी ट्राक अच्छी स्टेशन तैयारी से सब बसिक आपको ट्राक कर स्टेशन मास्टर ये सी सब जाक ठिया होती ट्रेनिंग घंटा घंटा दिया प्रति मुहूर्त आपंकर कोटी कोटी टका बिलियन बिलियन पैसा खर्च होची एक्सीडेंट कहीं हो तेणु जहाँ हेल्ले भी जब एत जिनस तैयारी हो सारापर जब एमती होपण चिंता करूँ जी मूलू रास्ता ना बाट ना तार केमी कौन हो तेणु यही रास्ता भितर कहते बाधा विपत्तिर सम्मुखीन होकर यात्रा चली किंतु ता भितर कौन हो भितर गोटे संकल्प अच्छी जमी अन्य मैंने छाड़िक पलाउंट किंतु आपण मान भली जिनस जो मैंने अच्छा से छाड़िक जावाई होनी कहीं अवश्य श्री अरविंद सब कहते ए फ्यू बोलिक कहते किंतु ए फ्यू माने नुहे 1 2 3 1 2 3 कहले केमती आम आउ टे भल भाव बुझे दिंतु ना बुझब ना हाँ जदि मुझे कहबी 5% आपको केमी लगे हाँ बेकार कथा गुड़ा 5% कौन कहते कहीं 100टार 5% हूँ 5 जन 5 जन 5 टଙ୍କା लाभ करी आप 100 टकर 95 टଙ୍କା नहीं पलैबे मत 5 टଙ୍କା मत देवे 5 टଙ୍କା आज भितर मुझे सीमित होगी कहले ठीक अच्छे तू 5% को आउ टे बड़ कि भावुनु कहले कौन 100 टंकार 5% जो हिसाब कर सी 5 हो जदि कोटी टंकार 5% आसबे चिंता कर देखुनि 900 कोटी लोकंर भितर 5% को केते हेलाणी चिंता करूनी कहले आप कहे मुझे बुझीपारूनी मत आउ टे बुझे दियो कहले ए श्री अरविंद सब कहते ए फ्यू कहते कारण मनीष यात्रा आरंभ करना से आपको ए फ्यू कहुच्छी ए फ्यू कहला मैंने आप कहे कौन ना पाठचक्र एत गुड़ा लोक बसी मत ए फ्यू कहते मोर संख्या नंबर पड़ो तो पुणी सारा माने ओडिशा सारा अच्छी भारत सारा अच्छी पृथ्वी सारा लोक अच्छा अन्य धर्मावलम्बी मतावलम्बी लोक मैंने अच्छा तेना मोर नंबर पड़ो श्री अरविंद आपको कहते अरे से तू कहीं मानने 100 लोकर 5% बोलिक कहीं हिसाब करुचु कहले केमतिका कथा कहले तू हिसाब करूनु पृथ्वीर लोक संख्या होचन 1000 कोटी 1000 कोटी 5% केते हेलानी कल्पना करि पाउछन ना सेतिक लोक मध्ये आपण खोजिले मध्ये डिभोटी खोजिक पाइबेनी तेणु आपण कहीं भांगी पड़ुचंदी चलू ना चलवाटा को आपन को कुआ जायछि ना खाली कैलकुलेटर मारिक गणना करने कहुई कि जदि आम गणना करूँ आमर भूल कौन जगह आप श्री अरविंद कहना बसिक कन्सिक्वेन्स कौन हम शेष कौटी जाकर पहुँच कौट श्री अरविंद आप गणना करना माँ कहते चल मुझे सागर अच्छी तू चलू तोर कौन हम कौन ना से कथा मुझे बुझी तोते बुझिक नहीं जावाक आसी एभली आश्योरेंस पाई सारापर आम जब पछक बुलिक चाहिए ताले चिंता करूँ आमर प्रोब्लेम ना साधनार प्रोब्लेम यहाँ भावा कथा तार परवर्ती अवस्था कहते कौन हो मनीष जाऊँगी कहीं गोटे आशा बोलिक गोटे जिनस अच्छी होप इज ए कहते डिवाइन क्वालिटी डिवाइन भर्च्यू आशा बोलिक गोटे रही सब बड़े से आशा को पथई करके भावुन कौन जीत जाएंगे हम तू अगर संग है जिंदगी हर कदम एक नया जंग है जीवन प्रति मुहूर्त हूँ गोटे गोटे युद्ध आउ से युद्ध क्षेत्र को जितवाई हेल्ले खंडा बाड़ी नहीं मुझे जीति पारि ना कारण आपड़ जो खंडा नहीं जाऊँच हुए तो हाथ में ठेंगाटे धरी लोक ठार आप उन्नत धरणर किंतु जी AK-47 AK-56 AK-203 धरिक बसी राइफल धरिक बसी ता सागर ये खंडाटा किसी काम करना तेणु कहते कौन करने कहले गोटे आशा बड़ी गोटे दिव्य जन्म जिनस अच्छी से आशाटा को नहीं मनीष बंची से आशा को लेकर आप साधना कर सफलता पाइबा चाहूँगी तेणु आर भितर कौन हो गोटे आशा परि कौन हो उच्चतर प्रकृतिर गतिवृत्तिटे मनीष भितर रही मो भितर अच्छी आपण भितर अच्छी दुनिया भितर अच्छी किंतु से जानी ना आपण मैंने किसी जानिले किसी बाट गले आगू जावाई प्रयास करुँच हूँ कथा तेणु कौन हो जो संघर्ष होती कौन जीति चली जाऊँगी कहले आउ टे सरल भाव में बुझे दौना मुझे बुझीपारूनी आशा अच्छी ठीक अच्छे युद्ध करा किए जाए
ନା କେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ? ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ସେଠିକି ଯିଏ ଯାଏ ସେ କିଏ ଯାଏ? ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲୋକ ଯାଏ କି? କହିଲେ ନାଇଁ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତିନି। ଯାଏ କିଏ ଆସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ନା ଯୁଦ୍ଧ ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଏ, ଯିଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ସେଇମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ହେବ। କହିଲେ ଆହୁରି ସରଳ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝେଇବେ, କ୍ରିକେଟରେ ଦେଖିବେ 145 କୋଟି ଲୋକ କିନ୍ତୁ 11 ଜଣ ଲୋକ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ବସିକରି ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖେଳର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବସିକରି ଏଠି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁଛୁ ସଂଖ୍ୟା 11 ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏକ ବିରାଟ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। କେତେବେଳେ ଏତେ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଜାଣିଛି ମୁଁ ଚଲା ବାଟ ନୁହେଁ ସଳଖ, ଜାଣିଛି ତ କୃପାବାଙ୍କ ନୁହେଁ ସଳଖ। ତେଣୁ ମୋତେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ଦେଇକରି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ। କାହିଁକି ମୁଁ ଯାଉଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଗତିବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଆଶା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଆଶାକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ବିରାମର ଏଠି ଏଇ ଯାତ୍ରାଟି ଏକବାର କଠିନ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା କହନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ବେଳେବେଳେ କହନ୍ତି ବର୍ନ ୱିଥ୍ ଏ ସିଲଭର ସ୍ପୁନ୍। ବର୍ନ ୱିଥ୍ ଏ ସିଲଭର ସ୍ପୁନ୍। ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ରାଜା ପୁଅ ହେଇକି ଅଛି, ତେଣୁ ରାଜା ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟାଏ ଲେବୁଲର କେମିତି ନା ତା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କନଫାଇଣ୍ଡ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଲାଗୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିବ ତାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଲେ କେମିତିକା କଥା? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଏସିରେ ଚାଲୁନା କାହିଁକି, ଯେଉଁଥିରେ ଯାଉନା କାହିଁକି? ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଉଠିକରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲିକପ୍ଟର ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ନା କ'ଣ, ଘର ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 6ଟା ବେଳେ ବସ୍ରେ ବସିଲେ 9ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ଆପଣ କଟକରେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି କି ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ଫାଇନ୍। କହିଲା ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ସିନା ଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରିକରି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବେ, ସେଠି ଚେକ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସି ଅପ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଟେକ୍ ଅପ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେଠି ନେଇ ଛାଡ଼ିବେ, ପୁନର୍ବାର ଚେକ୍ ହେବ, ସେଠୁ ନେଇକରି ଆପଣ ବାହାରିବେ, ସେଠୁ ଗୋଟେ କାର୍ ନେଇକରି ଆପଣ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଡେଷ୍ଟିନିରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଥିବ କଳ୍ପନା କରି ଦେଖିଲେ? କେତେ ଘଣ୍ଟା ସର୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ତାପରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଭଳିଆ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମନେ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସବୁ ଯାକ ଦେବ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯିବ କିଏ ସେ ନା ହାତ ଟେକି ଦିଅ ସିଏ ନେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ତ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ତ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଟରମିନେସନ୍ ଅଛି ତ, ସଂଘର୍ଷ ଦେଇକରି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଜୀବନ ଏକ ସଂଘର୍ଷ। ତେଣୁ ସଂଘର୍ଷଟା ଆଉ ବିରାମ, ସଂଘର୍ଷ କରିବେ, ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ବିରାମ ମାନେ ଅଟକି ଯିବେ। ଅଟକି ଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଅଟକି ଯିବା ପାଇଁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଲୋକ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ସେ କାଟାଗୋରୀର ନୁହନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଚାଲିବେ, ହେଇପାରେ ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବ, ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏ ବିରାମଟା ପୁଣି ଆରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ସେଇ ଆରାମକୁ ଆଣିକରି କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ସେମିତି ଏକ ରାସ୍ତାରେ କେହି ପାଦ ଦେଇନଥିଲେ। ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଏମିତି, କାହିଁକି ଆମକୁ ବିରାମ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କାଠିନ୍ୟ ଆସୁଛି, କଠିନ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ଆସୁଛି? ନା ସେ ପାଦ କେହି ଦେଇନଥିଲେ। କହିଲେ କେମିତିକା କଥା, ମୋତେ କ'ଣ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ଆପଣ ଆହୁରି ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। କହିଲେ କେମିତିକା ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇବେ? ନା ଏଇଭଳିଆ ସରଳ ଭାବରେ। ନା କ'ଣ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ, ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଥିବେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ମୁଁ କେଉଁଠି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲିଣି, କେତେ ସମୟ ଲେଟ୍ ହେଇଛି, କେତେ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଟ୍ରେନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆସିବ, ଷ୍ଟପେଜ୍ ଆସିବ, ସେ କେଉଁ ଷ୍ଟପେଜ୍ଟା ଆସିବ, ସେ କେତେବେଳେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଓଲା ଉପରେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଁକୁ ଯା ଡାହାଣକୁ ଯା, ସବୁ ଯାକ ଡିରେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଇଛି ନା ଅଲରେଡ଼ି ସ୍କେଚ୍ ଆଉଟ୍, ଅଲରେଡ଼ି ଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ନା, ତିଆରି ହେଇଛି, ମ୍ୟାପ୍ ହେଇଛି, ଚାର୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ରହିଛି, ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆର କିଛି କେହି ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିବ କିଏ? ସେ ଜଣେ କିଏ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ ହୁଏତ କହିଥାନ୍ତା 5 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ନାଳ ପଡ଼ିବ, ନାଳକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଠି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଥିବେ କି କ'ଣ କରୁଥିବ, ଏତିକିଟାରୁ ଏତିକିଟା ଭିତରେ ପାସ୍ କରିଦେବେ। ସେଠୁ ଗଲା ପରେ 10 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିବ, ଜଙ୍ଗଲର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ହେଉଛି ଏଇଠି ଦଶୁଥିବେ, ଇଏ ଥିବେ, କ'ଣ କରୁଥିବେ, କିମ୍ବା ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିବ। ସେଠି କ'ଣ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଆସିବ, ସେଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବ। କେହି ଯଦି ଜଣେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନୋ ଫିଟ୍ ହାଭ୍ ଏଭର୍ ଟ୍ରଡ୍, କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି।
କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କରି କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁନାହିଁ ଆପଣମାନେ କେତେ ବାଟ ଯାଇସାରିଲେଣି। ଇଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇଆ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଲେଖିକରି ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ଏଇଆ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଧରି ନେବା। ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି କି ଠିକ୍ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ସେତେବେଳେ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଭଳିଆ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ କେହି କେହି ତା ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ମୋର ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବୋଲିକରି କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲା, ଅନ୍ତତଃ ୟାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ସେଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଅନ୍ତତଃ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋତେ ଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କେସ୍। ମୋଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିକି କହୁଛି, ଡେଟ୍ ନଥିଲେ ବି ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷର କେସ୍। 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି, ଚେତନା ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲାଣି, ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ମେଥଡ଼ ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ସରଳ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କିଛି ଯେ ଯାତ୍ରା ଯାଇଥିବ ତା ନୁହେଁ, କେଉଁଠି ଜଣେ 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 ଯାଇଥିବେ। ହୁଏତ ତାଙ୍କରି ପରି ବିବର୍ତ୍ତିତ ଚେତନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି କିଏ ଥାଇପାରେ, ନଥିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଆଭାସ ସେ ପାଉଛି। କେମିତି କ'ଣ? ଆଗକୁ ତ ଗଲେ କିଛି ପାଇବେ ନା। ଆଗକୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3ଟା ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମାନେ ବସିଛି, କାମ ସରିଯିବ, ବିଛଣାଟା ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ତା ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଏହାକୁ ଏତିକି ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖୁନାହିଁ। ବାହାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯଦି ପଚରାଯାବେ, ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିକି କହିବି କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ବୋଧେ ଜହ୍ନ ରାତି ନୁହଁ, ଅନ୍ଧକାର ହେଇଥିବ। ଏଇଆ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି, ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ, ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଗଲି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଥିଲା, ସୀମିତତା ଥିଲା, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ଆକାଶ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେଥିରେ ଛାୟାପଥ ଦେଖିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସପ୍ତର୍ଷିମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବତାରା ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ହୁଏତ ଆକାଶରେ ଦିନବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, କିମ୍ବା ସେହିପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଜହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ ଘରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ୟା ହେଉଛି ବେଶୀ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଚାଲିପାରୁନି, ଯିବି କେମିତି? ଏଇଭଳିଆ ଭାବିକରି ବା ନିଜର ପାଦକୁ ନିଜେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇକରି ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ, ମୋର ଦେଖିବାର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯାଇପାରୁନଥିବ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଯଦି ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଖୋଲି ଦେଇକି ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବ, ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲି ଦେଇକି ଯଦି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତା ପାଖରେ ଦେଖିବ ଆରେ ମୁଁ ଏ ଘର ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, ଇନଫିନିଟି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୱେଜ୍ ଆର୍ ଦେୟାର, ଅସଂଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବେ, ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଜୁଥିବେ, କେଉଁଠି ପାଉନଥିବେ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଥରେ ଗୋଟେ ରନ୍ଧ୍ର ପାଇଯାଇକରି ଯଦି ତା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଦେଖିବେ ଏତେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ବାହାରିବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନା। ଭୁଲଭୁଲେୟା ଖୋଦ ହଜିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତାକୁ ପାଦ ପକାଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଆଭାସ ସେ ପାଉଛି। ସେ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି, କହିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଆବାଜ ଥିବ, ନହେଲେ ଉପରୁ ଆବାଜ ଆସୁଥିବ, ନହେଲେ ତଳୁ ଆସୁଥିବ। ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଚାରିପଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିକରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ଯାଇଥିବେ, ଯଦି ସାରା ମାନେ ରାଜ୍ୟରୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, କୋଟି କୋଟି ପିଲା, ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ 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 ଯାଇକରି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେତେବେଳେ PhD ଡିଲିଟ୍ DSC କରିବାକୁ ଯିବେ, ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି 12ଟା ସିଟ୍, କେଉଁଠି 16ଟା ସିଟ୍, କି 6ଟା ସିଟ୍, ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ କହିବେ ଏତେ ଲୋକଟା ଲୋକ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସିଏ ତାଙ୍କର ଧୀରେ 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 ଫିଲ୍ଟର ଅପ୍ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ରାସ୍ତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ସେଇ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଯାକ ବା 12 ଜଣ ବା 32ଟା ସିଟ୍ ବା 15ଟା ସିଟ୍ ବା 25ଟା ସିଟ୍, ସେ ଆମରି ଭଳିଆ ପିଲା ପଢ଼ି ପଢ଼ିକରି କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା, ସେ ହୁକରେ କେଉଁଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ଼ ହେଇକରି ଆକାଶରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ? ଆମରି ଭଳିଆ ଲୋକ ସେ ଗଲେ, କାରଣ ସେଙ୍କର ଡେଷ୍ଟିନି ଥିଲା, ସେ ସ୍ଥିର କରିନଥିଲେ ମୋତେ ଯିବାରେ ଅଛି। କ'ଣ ହେଉଛି? ଲକ୍ଷ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଆଭାସ ପାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ହଁ ମାରିକରି ଦୁର୍ଗମ ପାଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ବାଟ ଗଲେଣି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ମିଳିବ। ଭାବୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଯାତ୍ରା କରିଥିବେ, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଯଦି ଚାଲିଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନଚେତ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସାହା କେମିତି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଲିଛି, ସବୁଠି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିଦେଉଛି, ସବୁଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ କହୁନି ତାହା ଠିକ୍ ଭୁଲ କଥା କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ।
ये जो घरटा तैयारी होईगला मु से घरटा को माने ये करि परिबेनी बियर करि परिबेनी किंबा ताको मु उपभोग एन्जॉय करि परिबेनी किंतु ये घरटा कुआडे जीव नाही अनलेस अदरवाइज जदि भूमिकंप न होइके खसी न पड़िबो ताले घरटा कुआडे जीवनी ये रहिला लंगेविटी 100 वर्ष पर्यंत रहिला ठीक सेही भलिया ठीक से भाया ये जो यात्रा आसूची जाऊ आसवा आरंभ करुँचे किए गला कौन कला से आपंकर मैटर नुहे आपंकर चैप्टर हूँ कौटी जाकर पहुँची किसी आभास पाइबा आरंभ करेंगे जदि प्रकृत में से डिटर्मिनेशन थी जदि आपको पार कले ये जो सब बाधा विपत्ति अच्छी जो बंडेज गुड़ाक अच्छी जो ब्यारियर गुड़ाक अच्छी जो हडल गुड़ाक अच्छी जदि अतिक्रम कर सारापर आपंकर जोटा से कौन कर लक्ष्य विषय सामान्य आभास पाइबा आरंभ करेंगे टिके 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 आपन को डाकिबा आरंभ कर आवाज पाइबा आभास पाइबा आरंभ करेंगे तार परवर्ती अवस्था कौन हो एक दुर्बार आकर्षण अनुभव करेंगे सेटिके चलीगला फेरवा कथा चिंता करेंगे फेरवा कथा केत पर्यंत चिंता करती ना जितेबाला आकर्षण थाए मुझे चाहूँगी नबासी पारे कंडीशन कर कौटी जाऊँ ना स्कूल को जाऊँ केत फेरबू ना 4टा बेलू फेरबी लिखिदे जाइए मुझे जुआड़ को जी फेरबी कारण से गोटे जिनस जानी मुझे माने कहूँ जाऊँगी गो मस्ट कम कौन हो गो फास्ट कम मस्ट जिते शीघ्र जाऊँ जहाँ स्कूल टाइम हो गलानी कि 4टा बेलू मो घरे आसिक पहुँचू तेणु से चिंता कर मत फेरबार अच्छी तेणु से फेरबार जहाँ जी इच्छा कर आगे रहा कथा चिंता करें आगू जावा कथा चिंता करें ठीक से भाया गोटे दुर्बार आकर्षण जेपर्यंत आप गोटे लिमिट पर्यंत जाई नथिबे गोटे सीमा पर्यंत न जाइथिबे से पर्यंत कौन होथिबो ना फेरी आसीबार संभावना अछि जेमिति इलास्टिक लिमिट गोटे आपण सरल भाव में आउ टिके सरल भाव में बुझंतु गोटे रबर को आपण टाणीथिबे चिंता करंतुनी गोटे रबर को टाणीथिबे टाणीके छाड़देला बेलू कौन होइथिबो टाणीथिबे तो से सरी जाइथिबो जेतेबेले ताको छाड़ीदेबे से जो 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 जाइथिला जेतिके थिला से सेति बाटा फेरी आसीबो किंतु एमिति एक समय आसे रबर को एमिति टाणी देबे जे सी कौन कर इलास्टिक लिमिट टपी जा आउ फेरबनी सरीगला सरीगला आउ फेरब ना ठीक से भाया आमर यात्रा कौन है ना आम एमती छोटियाटे क्षुद्रटे थी जो रबरटा आप हाथ में अच्छी ताकू कौन कले ना धीरे धीरे सरईवा आरंभ कले टाणीबा आरंभ कले टाणिले कौन है ना से आगू जी आरंभ कला जिते छाड़देले से पछक चली आसला जमी 10टा बेले जाऊँ संध्या बेलू आसबू फेरबू मैं एक दिन लौट के आऊँगा ये मत भूल जाना तू मुझे निश्चित फेरबी तेणु से फेरी आसूची किंतु एमती एक समय आसिक पहुँचब जो समय आउ फेरबे ना जहाँ कहती इलास्टिक लिमिट तापर इलास्टिसिटी कटिज प्लास्टिसिटी आसीज आउ फेरी पारे ना से जो अच्छा जी फेर से कौन हम कहले ना से पुणी अन्य जगह को चलीगला अन्य जगत को चलीगला अन्य स्टपेज को चलीगला अन्य एक दिग को दिगंत भीतर को चली आरंभ कर कौन देख ये जगत तो आप छाड़देले चलीगले तेणु आप बंधन कौन है तापर कौटिके जी ना जोठिके मुझे से जिनस चिंता करेंगे आभास मिल दुर्बार आकर्षण रहा कौन कर देखिए नुआ पाहाच सब उठुंट आप कहले ये पाहाच गुड़ा तो मतलब ये देखा जाऊन केमी कौन देखा जितेबाला घर भितर थी से कौन देखुलू ऊपर सूर्यचंद्र तारा ग्रह निहारिका पुंज माने गैलेक्सी ये सब जिनस नेबुला गैलेक्सी एगुड़ा सब अच्छी बोलिक जानी ध्रुव तारा सप्तर्षि मंडल ध्रुव तारा एगुड़ा सब थी कौन जानी कहले ना केमी कौन जानलु ना से जो गलु ताकू जानलु ये जेपर्यंत सबुदिन जाइए छात्र देखुदेबू से छात्र जन्म तारा को देखुदेबू कहला कौन हम ना टे आउ टे ऊपर को चली जाऊनु ना जीवाई बाट पाऊनी यार तो जीवा प्रयास तो कर इच्छा कर ए कौन फिजिकाली चली चली जीव गोटे पाच द्वितीय पाच द्वितीय पाच चली जावाक पड़ो से तो कष्टर जिनस किंतु माँ श्री अरविंद नापी आसी किंतु तो मोर तो प्रयास प्रचेषा हम है माने कौन हम मुझे चंद्रमंडल जाकर पहुँचीजी तापर चंद्रमंडल देखला बेलू आहरी कौन कौटी नुआ नुआ जिनस आसिक पहुँच से जो आकर्षण जिते होची से देखिए पाहाच पर पाहाच धीरे 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 चढ़ी चढ़ी चली कहीं चढ़ा पड़ो जो कष्ट हम से कौन करेंगे माँ उठे आने जहाँ कहते मैग्नेट ऑफ आवर डिफिकल्ट आसेंट आसेंट माने चढ़ा पड़ो केमितिका चढ़ा डिफिकल्ट आसेंट जो डिफिकल्टी आसो सेठी से उठेबा कहला मु तो चलुची कहीं मु तो जमी चलती दुनिया समस्ते चलती कहीं माँ तो उठे नती अरे मैग्नेट बा माँ होती मैग्नेट उठेबे क्या मैग्नेट माने चुंबक उठेबे क्या ना ब्लेड टाक उठेबे लुहार पिन टाक उठेबे कहीं से होती मैग्नेटिक सब्सटेंस आपड़ कहे मु सब सी भी चली मु चली कितु देखला बेलू जो मु ब्लेड नुहे कि छुंची नुह ताहले मु कौन होना पत्थर खंडेटा कहीं मैग्नेट टाणी कहतुनि आहरी कहे ठीक अच्छे मुझे टाणी बदली बदली कि मैग्नेटिक सब्सटेंस माने ब्लेडटे हो जाए कि छुंचीटा हो जाए किंतु माँ को सर्कल भितर ना कौटी अच्छी मुझे माँ को सर्कल मन करूँ 200 मीटर भितर टाणी मुझे 20 किलोमीटर दूर रही कहीं से केमी टाणी आसेंट करी शोपरि इे निजक बदल बदल पजे पजे सुंदर करके रखी, किंतु मुझे उड़ा मोर प्रयास ना उठा प्रयास ना तो मुझे करी कौन
कौन भी करा जाई परिवो चाहि रहिथिबो सिए ताकू उठेइबो किए तेणु एई भली समय कौन करेंगे देखा आरंभ करेंगे कौन कर जो जाऊँगी जो चढ़ी चलिए सेठू यही जो आलोक ताकू कौन कर यात्रार आह्वान दौर ताहा एक प्रक्रिया द्वारा आवृत ही रही से आमको देखा जाऊनी आउ टे सरल भाव में बुझंतु कहले केमिति ना पदार्थटी को आम देखू केमिति ना पदार्थ उपर पड़ुवा आलोकटा फेरी आसी आम आखिरे पड़े आम पदार्थ को देखिपारू केमिति कौन कहले सरल भाव में आउ गोटे एग्जांपल दिंतु ना मन करूँ आप बसीचंती बर्तमान गोटे कौ संध्या होगलानी कौ आप बसिक पढ़ुवे आपण आगे बहीपत्र थी फैनटा थी टेबुलटा थी चेयरटा थी आपंकर पिला छुआ किए बुलुवे बापा माँ किए बुलुवे कि कौन आपंकर फैमिली थी से आपको देखुं कहीं से जो जिनस गुड़ाक मुझे कहली ता उपर पड़ुवा आलोकटा फेरी आसिक आप आखिरे जदि पड़ो आप देखिपारे जदि न पड़ पार आप पछरे गोड़े तले ऊपर थे आप देखिपारे या ना हो ठीक से भाया ठीक से भाया कौन हो यही जो आलोकटा आमको देखो जो आवाज पाऊले जो आलोकटा आमको गाइड करके नौला जी आमको नहीं निर्दिष्ट जगह पहुँचाऊला सी कौन हो कौन से जो आलोक कौन है जो यात्रा जो आलोकटा कहते से आलोक जो आलोक यात्रार आह्वान देती जी आपन को नहीं जाऊला जी आपन को बाट कढ़ाऊला जी से पहुँचाऊला ताहा प्रच्छाया द्वारा आवृत होती से आलोक कौन कर छाई घोड़ाई देती आप डरीजे आ कौन अंधारे मुझे कौन जी तो पलि आसला अरे टे अपेक्षा कर अपेक्षा कर छाईटा कौन सब बेले रे आपंकर छाई हो अंधार हो जाए किसी समय पर से अंधारटा तो मिल अंधारटा पलैगला कौन आसो नाचुराली आलोक आसो सरीगला आप प्रोब्लेम सल्व हो गला किंतु मोर धैर्य ना मोर मत भय आसूची मो भितर साहस आसुनी साधना करमी से माँ कहले इनफिनिटी पेसेंस दौरान इनफिनिटी पेसेंस सत्य रो सत्य हूँ आपंकर कौन हो हार्ट करेज हूँ सोल तेणु माने से आर्मर होकर आपको जावाक पड़े मोर धैर्य ना मुझे 2 घंटा बसी पारे ताले कौन कर मुझे ना आउ कौन अच्छे छाड़ देकर पलि आसबि एस्केपिस्ट आटीट्यूड दी चार पाद गले से छाड़ देकर पलि आसली कौन अच्छे एत जीवन जिते जन्म धरिकी जो जाकर पहुँचले जमी कहे ना 12 वर्षर तपस्या सुखुआ जड़े गला एते तैयारी करते कष्ट करके 2 सेकेंड भितर भांगी देकी ध्वंस करदे पलि मुझे तू से जब छाड़ी आसी था अंततः तू सीना पाई पार्लु ना किंतु आउ तो किए जड़े जाकि पहुँची था जावाक प्रयास करता मूलर तैयारी कलु भांगी देकर पलि आसलु कौनटा लाभ कलु किंतु आमर धर्म हूँ से मेरा नहीं तो किसी का नहीं दैट्स ऑल मुझे न जाई पार्ली दुनिया कहीं जीव मुझे तो तैयारी करदे भांगीदेली तो कौन कहार कौन होगा एमती प्रश्नर उत्तर केवे ना आध्यात्मिक जीवन में अंततः एमतीका जिनस मिले ना तापर कौन हो स्पष्ट कौन हो मानसिक ज्ञान ना ठीक अच्छे जो मानसिक ज्ञान जमी कौन कहली है मोर साधना नहीं मुठी पारि नहीं कि जो मेंटल एक्सपीरियंसटा अच्छी किसी समय बसी जा किसी समय पर बसीगले कौन हम आलुटा पलैज सॉरी भूल कहली किसी समय बसीगले कौन हम ये छायाटा अपसरी जीव बादल खंडटा चली जो सूर्यकिरण से रातिटा पास कर जो सूर्यकिरण जो देखुलु से सूर्यकिरण पाइबू सेटा हूँ मानसिक ज्ञान सेतक ना ता भी ना धैर्य ता भी ना ता भी ना जीवाई चेष्टा कर शक्ति भी ना ताले किसी तो ना मुझे कौन भगवान को भरोसा कर ना ता भी करी ना तेणु चिंता कर देखो मनीष निजे निजर विफलता कौन करूँ छाड़ी पड़ो अरे छाड़ी पड़े तू जीवु कौटी अनेक जन्म आसी सारे तू जो पछरे जो मैंने अच्छा ते आउ से ग्रहण करने राजी नुहति कारण से जानते ये रास्ता छाड़ी चलीगला ता रास्ता अलग होगला तेणु से ते ग्रहण करेंगे ना आग को जी ते नापी आसुँच तो पाखे अच्छा तू भरोसा करूँ आगर जो जाकर पहुँचबू जो आलोक ज्योति आभास आसूसी तू से जावाई तोर धैर्य ना तेणु चिंता कर देखु से मु दायी ना मो साधना दायी ना मत जी डाकुला सी दायी कल्पना कर देखु कल्पना यहाँ प्रतिदिन जीवन में हुए तो आपण जीवन में हुए तो आसुन भावुँ हुए तो बोलिक लगुच किंतु ये जीवन में प्रति मुहूर्त समस्ते सामना करुँच इनफिनिटी पेसेंस रही कौन हो देहटा बर्तमान खराब अच्छी 2 मिनट बसीज असुविधा कौन हो नाई सी पलैगला अरे सी पलैला तोर प्रोब्लेम कौन अच्छी तू जमी चली चलिक थकी पड़ू सी सेमती जो यात्रा जो मैंने उपरको चलीगले आउ थका फका किसी ना सी आउ गोटा गला आर स्टपेज हुए तो थकी पड़ो रेस्ट नब तू गाड़ी चलाऊ ते भोक है ये ढाबार खाऊ सी हुए तो 10 किलोमीटर चली आउ गोटे तार इच्छा करूँ जो ढाबार सी बस खाइब तेणु जीवार तो अवस्था अच्छी तेणु रही जा विश्राम नहीं जा खाई जा तापर कौन करूँ ना निज यात्रा जा आरंभ करूँ तेणु से कह कौन ज्ञान रूप कौन हो रही तार कौन से जो आवृत होकर रही जो आलुआटा जो अज्ञानतार प्रच्छाया द्वारा
ଅଜ୍ଞାନତାର ପ୍ରଚ୍ଛୟଟା ଆଲୋକଟାକୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଫେଲ୍ କରିଦେଇଛି, ଆବୃତ କରିଦେଇଛି। ଯେମିତି ଉପରୁ ଆସୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡଟା ମଝିରେ ରହିକରି ଆବୃତ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଏଠି ଅନ୍ଧାରିଆ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ମାତ୍ର କେତେବେଳେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ସେଠୁ ଯଦି ଆଶା କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଇଛି, ଆଟା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ହୁଏତ ବାଟ ବଦଳେଇବି, ମାଆକୁ ଡାକିବି, ସେଟା ମାଆକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାଲିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯୋଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ଥିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ସେଇ ଧନ୍ଦାକୁ ଧରିକି ସେଇ ଆଖି ଇଏକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚାଲିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଖୋଜିକିରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରକୃତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ନା ବାଦଲ ଖଣ୍ଡଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଉପରେ ଜହ୍ନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜହ୍ନ ଯେଉଁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ତା ମଝିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କୁଝ ଟିକା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଛି, କାକର କୁହୁଡ଼ି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ ବି ଧଳା ଦେଖାଉଛି, ସିଏ ବି ଧଳା ହେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ତେଣୁ ଯିଏ ତା ଭିତରେ ଥିବ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ମୋତେ ସିନା ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ଆଙ୍ଗଲ ବୁଲେଇ ଦେବି, ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବି, ଟିକେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବି, ଯଦି ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଖଟେଇବି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆଲୋକଟା ଅଛି, ତାକୁ ବାଦଲ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ନା ମୂଳରୁ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସାଧନା ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନାହିଁ ବୋଲିକରି କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଝଲକଟାଏ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାରେ ହିଁ ସେ କେବଳ ସଫଳ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ଆଲୋକ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସଫଳ ହୋଇପାରୁନି। କିଏ ସେ ଜାଣିବ? ଘରେ ଶୋଇଥିବା ଲୋକ ଜାଣିବେ କି? ନା। ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯାଇକରି ଅଧା ବାଟରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବେ? କହିଲେ ନା। କିଏ ସେ ଜାଣିବ ନା ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତତଃ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହେଇକରି ଅନେକ ଆଗକୁ ଗଲେଣି, ତାଙ୍କରି ଆଡ଼େ ସେ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବ। ରାସ୍ତା ଅଛି, ବାଟ ଅଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯାଇକରି ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ମୋ ହାତରେ ଏତେ ବାଟ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ହାତରୁ ଖସିଯିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବା ଖସି ଯାଉଛି। ସମୟ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିସାରିଲେଣି। ହୋପଫୁଲି ଆମକୁ ଏଇଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଧନ୍ୟବାଦ।